Ya, ya, ne la ni ka saga do kan ro la telefon ta. Ne la ni sanga do ka telefon ta. Ini ini ya mana ada lagi. Alhamdulillah. Apa preparación bang? Walhamdulillah. Apa preparación bang? Rabbil wa ta'ala. Terus apa sih bisa? Ami ala barkada. Afra mashallah rahman. Ala ini kin. Ini makan di ka entah apa sih. Ami mashabarkada. Munya femba ni fetudininda. Awal ami mashabarkada. Munya sanda kadamada kalka fi samawati. Amma salli sayyidina wal ina wal akhirina. Allahumma salli wa sayyidina Muhammadu نبينا محمد وعلى آله محمد تسليما سليما. جزبي نانيا الله لا كلام والمدو نيسي فرات فانغا ما سلم بركاته على ام يا وجهك سابوا ما سلم بلا ما انتم mbolmo misay kungurun do rebe mbolo ka lase beleje de mo mi lamel jamo fu ni kalbo ni beleje de fu mo yankan mo banga virus 100% ni beleje de fu dande fu mina ka yirola ka fo bashi fu tawla bashi fu tama ani o bebe kurungile ne kuno bi anya video min ke video ni anya dabo di komi mesena ni watina no ye na jaba mi ga taga ambala ga segere donc anya dabo ode kuma kam me ni ataga la ataga jati min ga la yeba ye ga fo ko kuma de bin ni kuma ye ya kuma de bin ni kuma ye donc ko re dabo ra fere min kam atara ga mulu daire parce que yangu ya dabo musula kawde kamo luka bo hakina fo mumbe sena parce que akuri boluka lude ambo ye lude bi sengano fe fembe kugo be sena lude ba beke anyi donc wa hum konna na ambura anye aisaiga lini bla parce que muna ne bi lini bla ka mbalmo ni atakal je mamembe nabi karea ka ere ka numéro personnel ere bla ere suzuka akado de video kelo la kado ni ga numéro mi fle ere suzuka ni nere ka numéro di atichange numéro atichange ni ga numéro personnel ere fle nga page sa atichange numéro change bade netala o de la menga Facebook dele donc mi émission sigi parce que ne nya bala nafa di bula parce que ne bala kuma kadi ma chamaye ka boga kuma en fait hakilina mbe ka fo anga klakla nyonje mais ya tagala je ma chamambe video ka kadu bisra wi sran kadam nga dorete ba mo kuma modi karsa kana nike ise bonna nitiga koyi kuma chama mi fo bemo mais onye ni mbe jatemne ko nuna ka anyeto ga ke sinon an fe vle ne ka keni an be ga mo bi do faye
ka daminɛ an teriw la ka na an balimaw la ka na an sinjiw la dɔ bɛ fɔ nin bɛɛ ye u bɛ dɔ fɔ an ɲɛna n'i ye o yɔrɔ ninnu ta k'o lajɛ ni an bɛɛ y'an ta o fɛ jamana in ti jɔ ni an bɛɛ ko ko an b'o kuma ninnu lamɛn walahi jamana in ti jɔ n'i y'a ta k'a lajɛ bi maliyɛnw bɛ kule min na réseaux sociaux kan bi n'o ye jamana ko ye nafa b'a dɔw la nafa t'a dɔw la nafa b'a minnu na mɔgɔ hakilimaw de bɛ se k'o dɔn k'a fɔ nafa bɛ nin na nafa tɛ nin na mɔgɔ hakilimaw de bɛ se k'o dɔn donc o la dɔwɛrɛ tɛ yɛrɛ yira tɛ an b'an yɛrɛ ka numéro personnel bila réseaux sociaux kan yɛrɛ yira tɛ foyi tɛ ka dabɔ dɔrɔn kanubaw kuma bɛ minnu kɔnɔ bɛɛ k'i ta fɔ sabu mɔgɔ kelen t'a bɛɛ dɔn ka sigi ka video kɛ mɔgɔ ye a jagoya tɛ bɛɛ la mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ siran caman bɛ yen fana olu ta ye mɔgɔw bɛ kuma ma ne y'a daminɛ n ka mɔgɔw bɛ n dɔgɔya n ka mɔgɔw bɛ dɔ fɔ mɔgɔ caman bɛ yen olu ta ye mais o tɛ problème ye ne yɛrɛ mun filɛ nin y'aw kɔfɛ ka kuma ma nin dabɔ weleli kama mɔgɔw dɔw bɛ ka n wele ma nin dabɔ weleli kama nin ma dabɔ weleli kama nin ye video kunkurunin dɔrɔn de ye dɔrɔn k'a fɔ bi wulada n'an bɔra ka video min kɛ mɔgɔw k'a faamuya dɔrɔn k'a fɔ mun kɛra bi wulada in na vraiment a dabɔra de ɲani de kama a ma dabɔ tiɲɛni kama a ma dabɔ k'a fɔ i bɛ fan dɔ maa dɔ ta ka fan dɔ maa dɔ to yen non a ma dabɔ o kama nin ye ko daminɛ de y'an bolo an bɛna kuma actualitéw kan misali la sisan nin de bɛ yen sisan n'o ye banani ko ninnu ni fɛngɛw an ma dabɔ maa kelen kama an ma sɛbɛn titre la k'a fɔ an bɛna video kɛ karisa ka banani an m'o kɛ an ko minnu bɛ banani kɛ réseaux sociaux sanfɛ pour que a ka se ka dabila muso fara cɛ kan maa kelen ko tɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ nana jateminɛ k'a lajɛ n balimaw an y'a fɔ an dafalen tɛ filiw bɛ se k'an sɔrɔ donc n'an filila mɔgɔw kana jigin an ka o yɔrɔ la parce que ne mun filɛ nin ye ne ma kalan kalan min bɛ yen ne ma kalan n'o ye ka français kalan ne ma kalan ne ye morikalan de kɛ an ɲɛ bɛ ne sigilen la ɲɛfɛ garibu don ne ye garibu de ye ka garibuya kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ka sɛgɛn ka marasa kɛ mais français kalan nin ne ma kalan hali ne bɛ sɛbɛnni kɛ n b'a don téléphone kɔnɔ téléphone mana mun di yan n b'o de bila yen walima n ka sɛbɛn arabu la téléphone mana mun di yan n b'o de bila yen donc kuma madonyɔrɔ ninnu kuma madonyɔrɔ min bɛ yen ne a bɛ se ka mɔgɔ sama ka se sariyaso la a man di ne ye ne ka don olu terme ninnu kɔnɔ o de kama an bɛ bɔ an bɛ nin kɛ an ye Sigo talen réseau kan n ka réseau sanfɛ a diyara maa caman ye kɛmɛ sarada la i b'a sɔrɔ a diyara 90% ye a ma diya 10% ye donc o yɔrɔ ninnu o kana mɔgɔ tɔɔrɔ hali ne tun ye Jɛnɛ Sogodogo sɔrɔ ne tun bɛ Jɛnɛ Sogodogo ta kuma kelen bɛ yen fana n bɛna o yɔrɔnin fɔ mɔgɔw ɲɛna adamadenw an ka sabali réseaux sociaux ka kuma a ma nɔgɔ cogo di n'i y'a fɔ a bɛ to yen de i n'a fɔ dɔnnibaaw ko denmisɛnnin n'a ye kalan kɛ a denmisɛnninama ka daminɛ a san 7 la n'a ye dɔnniya fɛn fɛn ta o la k'o dɔnniya o bɛ to a kunkolo de la i b'a fɔ n'i ye kiri ci fara kan a bɛna fɔ n'i taara kiri ci fara kan foyi tɛ se k'o bɔ yen fiɲɛ tɛ se k'o bɔ yen foyi tɛ se k'o bɔ yen o bɛ to yen de kuda ye donc o de la an ye nin ko ninnu daminɛ an mago bɛ bɛɛ hakilina la k'a fɔ an ye karisa ta an kun man k'a ta mɔgɔw k'o b'u kun na ne bɛ yan walahi n bɛ n kala kan n bɛ segin ka n kala kan walahi mɔgɔ mana ne selɛri kɔnɔ dɛ mɔgɔ kɔni ye selɛri ko kuma fɔ ne ɲɛna mais selɛri ko kuma fɔra ne ɲɛna hali n'a kɛra kafiri ye mais n'a bɛ ka mɔgɔw ka hakɛ yir'u la sadi adamadenya yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye mun ye i ka adamadenw ka hakɛ ɲini k'a yir'u la ka u ka hakɛ yir'u la o ye ka mɔgɔ bɔ jɔnya kɔnɔ fɔlɔ ka mɔgɔ sama ka bɔ jɔnya kɔnɔ o de ye ka mɔgɔ ka hakɛ ɲini k'a yira la karisa i kan ka taa nin sira fɛ donc ne nana olu jatew minɛ k'u lajɛ ok n balimaw n ka réseau kun taara
wala ne o de jatew minɛ k'a ye ka arasa ka ko bɛtaw ni jate minɛ k'a lajɛ balimaw nafigiya man di ne dɛ n tɛ nafigiya fɛ ne tɛ nafigiya fɛ nafigiya man di n tɛ nafigiya fɛ wa n tɛ kɛ nafigi ye fo ka taa n sa k'a fɔ aw ɲɛna ne a ye video in kɔnɔna ta k'a lajɛ hakilina dɔ tun bɛ na k'o fɔ ni ko n b'a fɔ kuma o kuma mɔgɔw k'a pere bila mun ka di ne yɛrɛ ye mɔgɔ minnu bɛ sigi k'an lamɛn su ani tile k'u ka baaraw bila k'u ka fɛn bɛɛ bila k'u sigi k'an lamɛn 100%. donc anw kan ka kɛ mɔgɔ ye anw minnu bɛ sigi ka kuma n bɛ video kunkuruni de dɔrɔn sini video bɛ yen video yɛrɛ bɛ yen sini ni Bubulaka émission banna an bɛna émission in an bɛ continuer n'a ye sini video 2 de bɛ yen video fɔlɔ o bɛ kɛ kunun bi an ye video min kɛ an bɛ continuer k'ale tɔ dafa ka lini di an kanubaw ma ka lini di musolakaw ma a ka di ne de ye musolakaw ka bɔ ka kuma ko in na kosɛbɛ mais fɛn min don a ka gɛlɛn n'i ko k'i bi mɔgɔw wele réseaux sociaux sanfɛ bɔ ni muso ka numéro n tɛ muso ka numéro an t'o dɔn donc an bɛ se ka ta de ni an ye mɔgɔ ta ni cɛ don an bɛ u ka kuma dɔgɔya k'a kɛ musolakaw ta ye bon n balimaw mɔgɔ min bɛ nin bɛɛ la ka a essayer ka fɛn dɔ tiɲɛ yira mɔgɔw la mɔgɔw bɛ se ka mun faamuya an balimaw ne hakili maa kan ka tugu o nɔfɛ dɛ o de la ne ni maa si tɛ bɛn Alasibaasi ka ko la ne jɛɲɔgɔn kɛra i ye cogo o cogo n'i ko k'i bɛ fɛn fɔ Arasa ma fɛn min bɛ yen a man di ne ye ne b'a essayer k'i bilasira n'i ma sɔn kɛlɛ t'a la o n b'i to i kelen b'i ka baro kɛ donc an ka ko ninnu ni hakili ta réseau kun tigɛra ka don kuma min na n bɛna continuer n'o ye k'a fɔ minnu b'an suit réseaux sociaux kan an k'u bonya minnu b'an suit réseaux sociaux kan n bɛ segin a kan an k'u bonya mɔgɔ minnu bɛ sigi k'u ka temps ta kan an suit réseaux sociaux kan an k'u bonya olu bonya dɔ ye mun ye olu bonya dɔ tɛ k'a fɔ an kana an sigi ten an ka n'u nɛnɛ an ka n'u dɔgɔya o ko tɛ o bonya dɔ bɛ sɔrɔ mun fɛ o ye u bɛ ka anw lamɛn olu bɛ ka fɛn dɔ de fɔ anw ye n'u y'an ka kuma lamɛn fili min b'a kɔnɔ karisa a kɛ tan nɔ karisa kana nin kɛ karisa a kɛ tan donc an kan ka olu ka kuma de lamɛn sabu cɛ o cɛ bɛ yen n'i y'a ye i bɛ n'i sigi réseaux sociaux sanfɛ k'a kɛ kuma camanba ye i ɲɛ b'a la mɔgɔ dɔ de bɛ k'a ka temps ta k'a sigi k'i lamɛn bon n'o mɔgɔ t'i bolo i tɛ courage sɔrɔ dɛ mɔgɔ caman y'a daminɛ u y'a ye mɔgɔw t'u jate mɔgɔw t'u suit u découragera u y'a bila donc aw minnu bɛ yen ni mɔgɔw b'a suit n'u fana ye ladilikanw di aw ma a ye ladilikan ninnu minɛ parce que mɔgɔ kelen t'a bɛɛ dɔn bamanankan mɛnna ko ten ko n kelen b'a bɛɛ dɔn kelen b'a bɛɛ fɔ i kelen b'a bɛɛ de cɛ donc o la an ka an lamɛnbagaw lamɛn mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ an lamɛn an k'u lamɛn n'u ye ladilikan min d'a ma an k'u lamɛn sanfɛmɔgɔw ka dugumamɔgɔw lamɛn dugumamɔgɔw ka sanfɛmɔgɔw lamɛn aw minnu bɛ hakilinaw d'an ma n'a bɛ sigi k'an lamɛn ka tiɲɛ ni nkalon dɔn k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'o ye an filɛbagaw ye an fana ka sɔn ta mɔ o de b'a ja ko sɛgɛnnafiɲɛbɔ k'a bɛ kɔmɔ suruku kan ja donc ne kɔni b'o bila de kɔnɔ cɛ o cɛ ni message envoyé ne ma ne b'i jaabi ne ka numéro personnel de filɛ n ka page sanfɛ numéro personnel a tɛ changer diɲɛ bɛ wuli t'a changer fo n'i ye jamana in bila dɛ n'o tɛ a tɛ changer n'i ye n wele n'i y'i ka hakilina fɔ mun bɛ fɛ ka fɔ i ɲɛna n b'a fɔ i ɲɛna mais nafigiya kɔni ne tɛ don a la ne tɛ don nafigiya la kana fɔ k'i bɛna dɔ kɔrɔfɔ ne ye ka dɔ kɔrɔfɔ dɔ ye ne tɛ sɔn o ma n'i kɔni nana hakilina di kɔni la ne kɔni ma o ka di ne ye mais n'i nana k'i bɛna mɔgɔ dɔ de kɔrɔfɔ ka dɔ fɛngɛ ne tɛ sɔn o ma parce que o ye ne bɛ ka nafigiya ju tigɛ donc o man di ne ye o la sini an bɛna kuma appel bi bila numéro bi bila bɛɛ ɲɛ bɛ numéro in na bɛɛ k'i labɛn sini ni Bubulaka émission banna n'o bɔra yen fana kura min b'an bolo tugun o ye
Mali Cissé Angleterre minno invité nga tableau safa o be banani ko kelen de o émission be banani ko kelen ale bina kuma de ka hakilinaw di a ko bi se ka banjugo mina ale bina bo ka hakilina di o sini video fula de be bolo 20h wati ani 13h video fula de be bolo sini mo ko pere be bi ka tata la no bora samedi fana le grand Samassa Abdraman Samassa anga makoro mbambulu n'a bɛ faransi kɔnɔ ye a bɛ faransi a bɛ mali ko dɔn kojugu Égypte kalandenw don a bɛ mali ko dɔn donc a bɛna fɛn caman fɔ an ye faransi yɛrɛ kolokololen don mali la kun min na mɔgɔ caman t'a dɔn kɛlɛko in dama tɛ o a ye ɲɛfɔli kɛ ko faransi bɛ mali la a kolokololen don mali la kɛlɛko in dama tɛ ko wɛrɛ de bɛ yen minnu tɛ kelen ale de bɛna bɔ k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna bɛɛ k'a lamɛn samedi don 3h waati samedi nata ye o émission fana b'an bolo n'an bɔra yen fana émission wɛrɛ min b'an bolo ka tugu o la o ye Haut Conseil président min bɛ yan a bɛna bɔ a bɛna dɔ fɔ an ɲɛna o émission fana b'an bolo mais an n'ale ma kuma dɔn ka fɔlɔ n'an bɔra yen an ka activiste minnu b'an bolo yan n'u ka ko gulonnen don ka mɔgɔw dɛmɛ u ka papier ko la an bɛna o fana ta olu fana bɛna kuma caman fɔ an ɲɛna papier ko la parce que fɛn min ka jugu adamadenya yɛrɛ la kosɛbɛ n'i t'i ka hakɛ dɔn o yɛrɛ de ka jugu donc olu ye mɔgɔ ye olu bɛ a essayer ka an ka hakɛw yira an na yan donc an bɛna o mɔgɔw dɔ ta an ka tableau sanfɛ tabali sanfɛ u bɛ kuma an ka plateau sanfɛ u bɛ kuma o bɛ diya maa caman ye wa maa caman nege de bɛ o fana nege de bɛ mɔgɔ caman na donc an bɛ taa nin taacogo kɔnɔna na an bɛ mɔgɔw mago dilan an b'an ka maliko kɛlɛ kɛ an bɛ taa nin cogoya de la fanini banani ni masi ti jala ni ye n kelen ka mɔgɔ ka video partager ni ye video daminɛ lamɛn kuma ɲɛnama b'a kɔnɔ n b'a partager awa ni a tɔ taara kɛ nɛni ye ɲɛfɛ ye ne nana a bɛɛ lamɛn fana n b'a jigin ka bɔ n ka page kan n b'a kɛ ten parce que dɔ kɛra nin ko ninnu na donc o la n b'a fɔ aw ɲɛna an ye video min kɛ bi mɔgɔw ka nin hakili ta hali maa min tɛ Segu ye n'a ko k'a bɛna ne ka page sanfɛ ne b'a ta n ye kuma min fɔ Segu ɲɛna a y'a mɛn o wa a y'a faamuya fana komi a ye layidu di a tɛ se jɛnɛ ma tugun jɛnɛ yɛrɛ dama tɛ fana hali mɔgɔ wɛrɛw fana a kana se olu ma o bɛɛ ka di ne ye nafa tɛ nin kɛlɛ ninnu na nafa tɛ nin na tiɲɛ yɛrɛ la nafa tɛ nin na bon k'a fɔ aw ɲɛna fana nɛni min bɛ da ne yɛrɛ kan toujours n b'o fɔ nɛni min bɛ da ne kan privé la a ka ca mais n tɛ foyi f'u la olu ka continuer n'o ye ne tɛ bɔ ni yɛrɛ nɛnigɛkan ye ne tɛ bɔ n'o ye n'olu bɛ bɔ ni u taw ye ne tɛ bɔ ni ta ye ne tɛ maa si nɛni donc o de kosɔn wasali bɛ sigi réseaux sociaux kan ma nafiya kɛ maa ye ka voile bɛ maa bolo awa ma maa nɛni ko n bɛ n ta sara la a tɛ yen donc o la an ye message caman sɔrɔ ko k'a di Jɛnɛ Sogodugu ma wa an b'a lase a ma n'Ala ka jɛ minnu ka surun Jɛnɛ Sogodugu la aw b'a fɔ Jɛnɛ Sogodugu ye k'a ka di ne ye ne yɛrɛ yɛrɛbakun Sidiki Fofana sini a ka na n ka émission kɔnɔ a ka di n ye sini Jɛnɛ Sogodugu ka na ko aw k'a fɔ a ɲɛna ko ne ka numéro a bɛ sympathisant kɔnɔ a bɛ sympathisant bureau kɔnɔ donc aw k'a fɔ a ɲɛna ko sini n bɛ fɛ k'a ye n ka plateau sanfɛ n bɛ fɛ a ka kuma n ka plateau kan parce que Jɛnɛ ka message min bɛ di ne ma o de ka ca ne bana si ye parce que a bɛ mɔgɔ caman ɲɛna ko ne ni Jɛnɛ bɛ kuma 100%. U b'a fɔ ɲɛna a fɔ Jɛnɛ ye nin fɔ a ɲɛna message vocaliw bɛ na sɛbɛnni bɛ na a fɔ Jɛnɛ ɲɛna a ka sabali o caman de bɛ na komi mɔgɔ caman bɛ lini kan nin waati in na a bɛ se ka kɛ mɔgɔ minnu bɛ lini kan olu bɛ se ka Jɛnɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ne kan a y'a fɔ Jɛnɛ ye ko sini ko ne ko k'a kana n ka plateau kan o ka di n ye kosɛbɛ komi an bɛɛ ye mɔgɔ sugu kelen ye Arasa ka d'ale ye cogoya min na a ka d'anw fana ye ten Dani ka d'ale ye cogoya min na a ka d'anw ye ten Mali ka d'a ye cogoya min na a ka d'anw ye ten a ka faniw fana ka d'a ye cogo min a ka d'anw ye ten donc anw tɛ tɔgɔ ɲini na an y'o de fɔ an ye tɔgɔ min sɔrɔ alhamdulillah o b'an bɔ tɔgɔ ko tɛ an na an bɛ yen de ka mɔgɔw kunnafoniya wa an b'a fɔ ko an tɛ fili dɛ n'an filila mun na fana o ye adamadenya yɛrɛ n'a taabolo ye o tɛ tugubanjiya ye donc k'a fɔ aw ɲɛna a y'a fɔ Jɛnɛ ɲɛna ko Jɛnɛ ka na n ka plateau kan sini 13h ni Bubulaka émission banna n mago bɛ Jɛnɛ na n ka plateau kan n y'a wele n m'a sɔrɔ fɔlɔ mais n bɛ tila ka segin a kan k'a wele mais aw minnu bɛ yen ni aw y'a sɔrɔ ko Sidiki Fofana 12 min na
ka bɔ Dunandugu Kɛnɛmu ko a ko k'a mago bɛ Jɛnɛ na a ka plateau sanfɛ sini 13h k'a k'i gɛlɛya cogo min na a ka plateau sanfɛla sɔrɔ o de ka d'a ye n balimaw ka layidu di aw ma n bɛ segin ka layidu di aw ma manamana ko réseaux sociaux sanfɛ manamana video prépara video a tɛ ne y'a la tugun n ti dimi maa si kɔrɔ n'i nana n'i ye mun fɔ i kungo de b'i bolo ne ti dimi maa si kɔrɔ n'a y'i diya taa video sigi ne kan ne ti dimi maa si kɔrɔ mais n ka hakilina ye mun ye n b'o de kɛ ni n bɛ bɔ a kan don min na n bɛ taa n sigi n ka foro kɔnɔ ka n ka baara kɛ mais CDR ko kɔni an bɛ sa o la o layidu talen don an fɛ kabala kan da ma don ma ka association na kabala kan da ma don association na CDR dɔrɔn o de ye n ka association ye wa n b'a kɔnɔ fo n ka donc k'o fɔ aw bɛɛ ɲɛna k'o jɛya aw bɛɛ ye an bɛ baara min na a kana bala maa si la n'an ye mɔgɔ mɔgɔ invité an ka plateau sanfɛ k'a kana i hakilina di o kana bala maa si la parce que hakilina ye hakilina de ye mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn jɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la voilà donc o de tun bɛ n bolo k'a fɔ a ye ci gɛlɛya kosɛbɛ k'a fɔ Jɛnɛ Sogodogo ye k'a ka ye 12 mina ka plateau ka sini 13h Bubula ka émission bɛ ban dɔrɔn ne bɛ yɛlɛ voilà o de bɛ n bolo k'o fɔ a ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la n sɛgɛnna Jɛnɛ nɔfɛ n b'a ɲini n t'a sɔrɔ bon mɔgɔw caman bi a ka message di yan donc mɔgɔ minnu bɛ message di yan ko n k'a di Jɛnɛ ma u ka hakɛ to ne tɛ Jɛnɛ sɔrɔ ala ko tiɲɛ ne t'a sɔrɔ mais sini n'a yɛrɛ n ka plateau kan o bɛ diya n ye kosɛbɛ Jɛnɛ masurunamɔgɔ minnu bɛ ka su nin waati in na ko ni Jɛnɛ sera ka ye n ka plateau kan a bɛ diya n ye kosɛbɛ a bɛ diya n ye kosɛbɛ hali ni a sera ka message di ma n ka privé la a bɛ diya n ye kosɛbɛ donc mɔgɔw ka numéro ta numéro bɛ n ka page kan sini hali ni ne bɛ l'heure 3 kɛ n ka émission na mɔgɔ mɔgɔ y'a essayer k'a bɛ kuma n bɛ bɛɛ ta kelen kelen ni ye dɔ ta faransikanw la n bɛ dɔ ta espagnol la ni ye dɔ ta espagnol la n bɛ dɔ ta angolakaw la ni ye dɔ ta angolakaw la n bɛ dɔ ta ivoirien na ni ye dɔ ta ivoirien na n bɛ dɔ ta gabonnaw la n b'a kɛ ten nɔ bɛɛ ka dɔ sɔrɔ ka fɔ bɛɛ ka dɔ sɔrɔ ka fɔ donc a y'a fɔ Jɛnɛ ye ko sini ko mɔgɔ b'a la n ka plateau kan voilà nin ka ban an bɛɛ ka n yɛrɛ sɔrɔ an ka continuer n'an ka liti ye yɛrɛfɔ man ɲi an tɛ yɛrɛfɔ la n'o tɛ an bɛ baara min na a dɔnnen don ni ala ka jɛ ye an bɛna mɔgɔba caman invité n ka plateau in sanfɛ inshallah ni ala ka jɛ ye n bɛ ka message minnu sɔrɔ alhamdulillah n bɛ ala tanu ka ala waleɲuman dɔn n bɛ ka message minnu sɔrɔ sisan a message ninnu a bɛ ka n content kosɛbɛ mais mun ka di n ye n balimaw ne filila yɔrɔ min na a ye don n ka privé kɔnɔ a k'a fɔ n ɲɛna hali n'a ka di mɔgɔ min ye mɔgɔ min i bɛ se ka sigi réseaux sociaux sanfɛ i n'a fɔ Facebook kan a karisa i filila a bɛ nin yɔrɔ la ne tɛ dimi o la video yɛrɛ sigi ne kan karisa ka fili yɔrɔ filɛ nin ye o ka di ne ye o tɛ ne dimi ne mɔgɔ t'o si la mais n b'a ta n b'a fɔ wa karisa e de ne nin ye mɔgɔ ka fili yira la dɔrɔn a banna donc an bɛ video nin jɔ nin yɔrɔ la yan k'a fɔ aw ɲɛna nin kuma de tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ɲɛna an ye baara min kɛ bi n'o ye ka video kɛ bi ka mɔgɔ caman sigira u ye sigi u ka kumaw lamɛn a ye kuma minnu fɔ u y'a lamɛn bɛɛ y'i ka tata t'a la komi a yɛrɛ ye layidu di k'a ti kuma Jɛnɛ kan bilen o diyara ne yɛrɛ ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye k'a kana walili ni sanfɛ nin fana y'a siɲɛ fɔlɔ ne n'a ka kuma an b'a fɔ a ye fana kulo kunnandi o de bɛ ladilikan mɛn mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin ko ninnu na yɛrɛ sulu ka banni n'a fɔra karisa a to maa kelen k'a fɔ maa fila k'a fɔ maa saba k'a fɔ kana sɔn jama da ka ɲɛsin i ma dɛ a ma ɲi mɔgɔ ma o la sini an mago bɛ Jɛnɛ la an ka plateau sanfɛ a y'a fɔ Jɛnɛ ye ko 12 mago b'a la a ka plateau sanfɛ voilà donc video kunkurunin nin bɛ k'o lase bɛɛ ma k'aw fo ka waleɲuman dɔn ala ka sababu ɲuman kɛ an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye a kɛ fanga ala k'a d'an ma an bɛ baara min na k'a kɛ n'o ye ka mɔgɔw fɔ k'u bɛɛ ala k'a fanga d'an ma maa caman y'a daminɛ olu dɛsɛra dɛ wa maa caman y'a daminɛ u changera fana maa caman bɛ video cɛ ɲumanin daminɛ an tilala k'a bɛɛ changer tɔ la hali ne yɛrɛ mun sigilen filɛ nin ye mɔgɔ dɔw ma confiance ne la hali bi fɔlɔ ko est-ce que nin fana tɛna tila ka kɛ maa tɔw ni ɲɔgɔn na yan n bɛ n kala o kan n tɛ kale kuranɛ kan n tɛ kale foyi kan sabu ala ka bon ni kuranɛ n bɛna o layidu di aw bɛɛ ma yan wallahi ala kan'o dusu di ne kɔnɔ tile kelen ko n bɛ lamɛnbagaw janfa parce que mɔgɔ min bɛ k'a fɔ ne ye i ka video taabolo ka ɲi kana changer o de ka ca bana si ye ka n kale wallahi suma billahi ne tɛ changer ka da mun kan
ne marala mara cogoya min na ne b'o dɔn n tɛna o fɔ mɔgɔw ɲɛna donc ne ba bɛ ne lamɛn ne fa bɛ n lamɛn ne tɛ changer a manamana video ninnu ne tɛ don a la donc changement zéro aw ka 12 de b'aw bolo wa a minɛ ne don a bolo 2 la n'i ye an da don ne ko o la an bɛ ɲɛ dɔn na donc ne tɛ changer k'a fɔ ne bɛ changer ka taa manamana kɛlɛ la prépara video ko n bɛna o fɔ aw ɲɛna ni ala sɔnna a t'o ye n'an bɛ video kɛ jɔ don min na a bɛ jɔ wa video bɛ kɛ k'a fɔ bɛɛ ɲɛna nin y'an ka video laban ye an bɛ ala deli ala kana o kɛ k'an sɔrɔ parce que o b'a sɔrɔ ça suffit o b'a sɔrɔ ça suffit ni ala sɔnna o tɛ anw sɔrɔ donc aw den de ye ne ye aw balimakɛ de ye ne ye n'an ye fili min kɛ ni mun bɛ se ka sigi réseaux sociaux kan n bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ni n bɛ se ka n ka numéro sɔrɔ n ka numéro bɛ n ka page kan o b'a di yan message la ne yɛrɛ bɛ message min sɔrɔ tile kɔnɔ a ka ca message 50 ye n b'a bɛɛ jaabi maa si ma message ci ne ma n ka privé la ko n bɛ jaabi a tɛ yen mais n tɛ nafigiya de la n'i y'i ka message lamɛn n'i y'a ye message ye fankelen ma ye n t'i jaabi n b'a lamɛn ko nin bɛ n t'i jaabi donc k'o fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna Sidiki Fofana ka bɔ Dunandugu Kɛnɛkun Kulukɔrɔ région na k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn aw ka lamɛnni n'a ka hakilisigi la a ye Jɛnɛ wele ko a kana 12 ka plateau ka sini 1 heure video 2 de b'an bolo sini 1 heure ni Bubula ka émission banna ni ala sɔnna ma n b'a dɔn mɔgɔw b'a lase Jɛnɛ ma inchallah Jɛnɛ ye mɔgɔba ye dɛ ne yɛrɛ y'a dɔn Jɛnɛ ye mɔgɔba ye ni ko ninnu daminɛlen ye mɔgɔ min ka message bɛ se ma a ka ca de a ka ca wallahi a ka ca donc b'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ bɛ sigi ka ne lamɛn wallahi n bɛ segin a kan cɛ o cɛ bɛ yen muso o muso i bɛ sigi ka ne lamɛn i bɛ ne nɛni o i bɛ ɲuman fɔ ne ma o wallahi ne bɛ e sankɔrɔta ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ sigi ka ne lamɛn ne bɛ e bonya ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan wallahi ne bɛ e fusaya ni ne yɛrɛ ye ka da mun kan i sɔnna i sigira k'i ka temps ta ka ne lamɛn i sɔnna i y'i ka internet ta ka ne lamɛn i sɔnna i ye ne ka kumaw lamɛn k'i ka tataw t'a la wallahi e ka fisa ni ne ye ne b'o de fɔ aw bɛɛ ka fisa ni ne ye fɛn fɛn bɛ sigi ka ne lamɛn aw bɛɛ ka fisa ni ne ye sabu ni maa tɛ sigi ka ne lamɛn courage tɛ kɛ ne na ka video kɛ donc aw bɛɛ ka fisa ni ne ye n ka foli b'aw bɛɛ ye a ye n ka message lase Jɛnɛ ma ko mago bɛ Jɛnɛ na n ka plateau sanfɛ komi n bɛ ka wele n tɛ k'a sɔrɔ wa k'a fɔ ko Cédric mɔgɔba fɛn fɛn bɛ yen ko ni ne ye wele ko ne m'i sɔrɔ k'o bɛ ne dimi ne t'i dimi sabu ka da kan ne ma don Cédric la o kama k'a fɔ n bɛ karisa yɛrɛ wele n t'a sɔrɔ cɛ ninnu yɛrɛ ka ko yɛrɛ nafa tɛ ninnu yɛrɛ ka ko la i n'u bɛ jɛkulu kelen kɔnɔ i bɛ wele i t'u sɔrɔ o tɛ ne ka ko ye ne y'i wele ne m'i sɔrɔ n b'a bila minɛn min kɔnɔ dɔrɔn i occupelen don walima i sirannen don adamadenya yɛrɛ taabolo ɲɛ mais ne t'a bila minɛn kɔnɔ fiyewu ko n b'a fɔ karisa cɛ a yɛrɛ tɛ sɔrɔ n'a fɔra a bɛ jɛkulu kɔnɔ jɛkulu mɔgɔw u bɛ k'i filɛ kɛrɛdanin fɛ i t'i ta dɛ ne bolo ninnu bɛɛ ye nafigiya de ye mais ne y'i wele ne m'i sɔrɔ n b'i to yen a kɔni ka di n ye ne y'i wele ne m'i sɔrɔ i ka message to fɛ o ka di n ye mais n t'a digi n yɛrɛ la parce que ne mana jɛkulu kɔnɔ o kama ne bɛ baara min na ne b'o de dɔn n nakun ye jɛkulu min ye ne b'o de dɔn wa k'a fɔ kanubaw bɛɛ fana ye ko maa si kana siran ka don jɛkulu kɔnɔ a kɛra jɛkulu o jɛkulu ye maa si de kana siran k'a fɔ a ka di ne ye ne ka don nin jɛkulu kɔnɔ mais karisa kunkolo bɛ yen o man ɲi an ka n'o kɛ o man ɲi karisa min kunkolo bɛ yen dɛ ala ye sababu ɲuman de ye ala bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye e sirannen don kunkolo min ɲɛ dɛ ko tiɲɛnikɛla don dɛ a sababu bɛ ala bolo a sababu bɛ e bolo e bɛ se ka t'o tigi kɛ ɲanikɛla ye o donc o la kana ban ka don mɔgɔw ka jɛkulu la ko karisa bɛ yen o de kama an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ siran ka don Cédric la karisa bɛ yen karisa bɛ yen fanenikɛlaw don bananikɛlaw don la mɔgɔ kana i kana sɔn o ma jɛkulu n'i bɛ don a la i yɛrɛ de bɛ jateminɛ kɛ est-ce que nin jɛkulu in taabolo jumɛn b'a la o ka laɲini ye mun ye a jɛkulu porte-parole ma modèle jumɛn don a marala du jumɛn kɔnɔ a ka mara taabolo bɛ cogo di a kumacogo bɛ di i bɛ nin bɛɛ de jateminɛ jɛkulu la ka sɔrɔ ka don jɛkulu kɔnɔ mais kana jɛkulu ye dɔrɔn k'a fɔ nin jɛkulu in bananikɛlaw de don
fananikɛlaw de do ne ti do a kɔnɔ e dun bɛ ka taa don jɛkulu wɔɔrɔ min na a bɛɛ y'o mɔgɔ sugu kelenw de ye maliyɛn bɛɛ ye maa sugu kelen maliyɛn bɛɛ de ye kelen fananikɛla bɛ yan fɛ bananikɛla bɛ yan fɛ an yɛrɛ jigi da an bɛ silamɛ tɔn minnu kan silamɛ jinɛ minnu kan olu yɛrɛ hali n'i ko k'i bɛ exemple ta u ka karamɔgɔw kan u b'i banani de n'u m'i banani u b'i fanani n'u m'a fɔ i musokolonden u b'a fɔ i dangaden walima u k'i bɔ halala yɛrɛ kɔnɔ u bɛ nin bɛɛ kɛ o dun ye ala ta fɔbagaw kɔni minnu ko ala yɛrɛ y'an bila ka na mission min kama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ala y'an bila ka na mission yɛrɛ min kama maa minnu kan k'o kumaw lase mɔgɔw ma olu yɛrɛ bi mɔgɔw fanani o u b'u banani ne ko k'e tɛna jakulu la k'o de bɛ yen ne hakilila o tɛ hakilina ɲuman ye dɛ i b'i na de ka se ka olu fana ɲini k'u dilan adamadenw ni ɲɔgɔn dilan de o alasa y'a fɔ bɛɛ ɲɛna don min na Bugula b'a fɔ ko Popilu y'a janfa élection ɲɛkɔrɔla la k'a kan k'i se bɔ a la a ye mun fɔ a ko n balimaw a ko adamaden bɛ dilan dɔɔni de dɔɔni ko tile kelen ko tɛ o kuma in ye tiɲɛ ye o la an kana ban ka don jɛkulu la ko karisa bɛ yen karisa min bɛ yen dɛ e bɛ se k'a dilan wallahi n bɛ kuma in fɔ a ka ca mɔgɔ min bɛ yen n'u bɛ ne banni ni ne bɛ tila ka kuma n'u ye banni kɔfɛ n'u b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la karisa i sabalilen don i bɛ maa nɛgɛ de adamaden bɛ nɛgɛ e m'a ye bagan farima n'i b'a minɛ i b'a nɛgɛ ya donc adamaden bɛ nɛgɛ de mais kana ban ka don jɛkulu la ko karisa bɛ yen donc ma dɔn n'i ka danaya i yɛrɛ ka kɛwale i bɛ don n'o de ye ani yɛrɛ fanga i bɛ don n'o de ye mais kana don ni maa fanga ye dɛ wallahi n'i donna ko karisa bɛ yen o donna doncogo min na ne m'o ɲɛɲini k'o dɔn i ti mɛn jɛkulu in kɔnɔ bon o erreur de bɛ ka mɔgɔ caman sɔrɔ CDR ko la ani association wɔɔrɔ ko la donc ne kɔni ne ti don fali fɛ kuru kɔnɔ fali sen fana buta la an kana ɲɔ nɛgɛ fali sen buta la k'i sigi manamanakafɔw la réseaux sociaux kan k'a sɔrɔ tɔ tɛ e yɛrɛ la i ɲɛ bɛ n'a fɔ ngɔrɔba ni ɲɛ i tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ wallahi hali nafa bɛɛ dɔrɔn ka n'i sigi dɔrɔn ka n'a fɔ sadi nafa yɛrɛ bɛɛ maliyɛn yɛrɛ mago bɛɛ sadi maliyɛn mago de bɛɛ sensibilisation na bi ka mɔgɔ wallahi n balimaw wallahi maliyɛn mago bɛɛ sensibilisation de la bi sensibilisation jumɛn ka mɔgɔw ka hakɛ yir'u la wallahi hali bi maliyɛn t'a ka hakɛ dɔn dɛ hali bi maliyɛn t'a ka hakɛ dɔn wallahi n bɛ segin a kan hali bi maliyɛn t'a ka hakɛ dɔn c'est à dire maliyɛn yɛrɛ de mago bɛɛ k'a ka hakɛ yira a la hali sini maliyɛn mago de bɛ nin na donc o la an bɛ mɔgɔw la sensibiliser an tɛna sigi prépara video kɛ foyi la bilen an bɛ video kɛ video min ka di mɔgɔw ye ka lini fana bila k'an ka numéro bila bɛɛ bɛ weleli kɛ k'i hakilina fɔ ni ne bɛ émission sigili min kɛ ka numéro bila ni sisan cɛ wallahi ne ye faamuya min sɔrɔ a ye dɛmɛ yɛrɛ min di ne ma hala bɛ ne sɔn hakili la n ka baarada yɛrɛ taabolo la a bɛ sɔn hakili la adamadenya yɛrɛ taabolo la a bɛ sɔn hakili la i bɛ se k'i yɛrɛ minɛ cogoya min na n'i dimina wallahi donc ne filɛ ka nin mun kɛ ne ti jɔ a la bonya fɛn fɛn min kɛ a barika bonya na fanu a barika bonya na donc dɔ kɛra adamaden i sigila dumuni min kunna bamananw ko ten ko i kan k'i wuli waati dɔn ne yɛrɛ mana sigi ka miiri n balimaw ne mana sigi ka miiri n balimaw k'a ye k'a fɔ adamaden yɛrɛ c'est à dire bɛɛ wajulilen don k'a sigi k'a ye i bangena bange cogoya min na i natɔla mɔgɔ de y'i ka fɛn bɛɛ k'i ye k'i barajuru tigɛ ka fɛn bɛɛ kɛ i bɛna dege sigili la ka na dege tɛgɛlɛ la maa caman ti nin dɔn k'i tɛgɛlɛ ka den tɛgɛlɛ donc tɛgɛlɛ mana bɔ i yɛrɛ de bɛna sigi po kunna i yɛrɛ ye si fana o yɔrɔ bɛ yiri la i b'o don i da kɔnɔ mɛ o samacogo ma t'o ɲɛ yiri la ka bɔ denmisɛnninya la ka tila ka na segin denmisɛnninya la ko kura tugun
sabu ni korola I hakili bina ke demiseni I bina kila ka sigi demisena de la tugu mɔgɔ bi nani de ni bɛɛ kan ka mɔgɔ fa an man ka bila ɲɔgɔn na baneni ni faneni nafa t'a la o de la ni émission an b'a ta fɔ ka taa fɔ a nɔgɔyara ni actualité min bɛ waati min an bɛ tɔgɔ kuma o kan o t'a bali k'an n'an ka sɛbɛrɛ ko kɛlɛ kɛ o t'a bali k'an n'an ka faso ko kɛlɛ kɛ an mago bɛ bɛɛ hakilina la ne nata bɛ bɛɛ kan ne nata bɛ bɛɛ kan bɛɛ ne nata bɛ bɛɛ kan ka da mun kan n nata t'i ka wariko la dɛ n nata t'i la I ka karisa I ka nin kɛ n ye dɛ n nata b'i la kun min kama I hakili de hakilina min b'i la dɛ I k'o fara ne ta kan ne nata bɛ bɛɛ la o yɔrɔ de la hakilina min b'i la dɛ o de kosɔn n delila ka débat dɔ kɛ an ka groupe kan n ko mɔgɔw ma n ko an bɛ kuma dɔ fɔ k'a fɔ ala k'an sɔn miliyari caman na n ko dɔw kɔrɔ de don a miliyari dilen d'i ma ka ban quoi n y'a fɔ bɛɛ ɲɛna n ka miliyari dilen d'i ma ka ban e bɛ ka ala deli fɛn min na k'ala k'o d'e ma o dilen de e ma a tɔ mun ye dɔrɔn wuli ka baara kɛ maa caman ma se k'a yɔrɔ faamuya n ko wari n ko mɔgɔw ka bɛnkɛfɛn de don wari tɛ foyi ye papiye kɔ n ko bɛnkɛfɛn don n'o tɛ fɔlɔ an ko bɛ fɛn min dun o ye kolon de ye ani fɛnw ye n ko donc n ko wari ye bɛnkɛfɛn de ye wari bɛ n'a fɔ papiye de bɛnkɛfɛn don donc n ko ala ta tɛ anw de ka fɛn dilannen don an y'a kɛ bɛnkɛfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ n ko ala ta ye mun ye n'o ye kolon ye donc an b'o falen an ni ɲɔgɔn cɛ donc ala ye fɛn minnu fana yɔrɔ fɔ an ɲɛna n'o ye ala ta yɛrɛ yɛrɛ o sanu de ye an b'olu ta k'olu falen wari la hali sanu fana kun bɛ falen ɲɔ na hali sini o bɛ burusi kɔnɔnaw la yen nɔ buloti kun kelen ɲɔ paniɲɛ kelen buloti kun kelen ɲɔ paniɲɛ kelen donc kolonkisɛ ninnu ni sanu ninnu de tun b'an bolo o cogoya la mais an yɛrɛ sɔnna fɛn min ye ka o bila ni ɲɔgɔn cɛ o de fana filɛ nin ye a bɛna balimaw tiɲɛ n'o ye wari ye sinon n'an ko sɔnna ka ala ka sanu ni kolonkisɛ ninnu ala ye nin bɛɛ yɔrɔ fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ k'an ka taa o nɔfɛ a bɛ yɔrɔ min na a y'a bɛɛ yɔrɔ fɔ o de la n ko wari tɛ ala ta ye wari y'an yɛrɛ ka fɛn dilan n'o ye donc n ko ala ye miliyari d'a ma n k'an bɛ ala deli fɛn min na a y'a d'a ma hadamaden hakili de y'i ka miliyari ye ne sigilen filɛ ka nin mun kɛ nin mun filɛ nin ye hakili de ye nin baara hakili de ye nin baara donc hakili de y'i ka miliyari ye I ka jama n'i ka sanu da o de ye hakili de b'a tɔ I bɛ se k'i sigi k'i miiri dɔrɔn ka sin k'a fɔ eseke ni ne nin kɛ tan nɔ k'a kɛ tan nɔ n tɛ wari dɔ sɔrɔ nin na n'i y'i sigi k'i hakili jagabɔ ka telefɔni dilan n'i taara k'i bɛ taa feere I bɛ wari sɔrɔ a la o de y'i ka janu o de y'i ka sanu n'i ka jama o de y'i ka miliyari ye donc ala de y'an sɔn miliyari la mais an tɛ ka baara de kɛ ordinateur ninnu ni fɛnw filɛ nin ye u y'a dilan ni hakili de ye o donc ni hakili sɔnna ka fɛn min kɛ dɔrɔn baara banna o la an b'a fɔ bɛɛ ɲɛna a ye video passé Jɛnɛ ma ko Jɛnɛ ka kɛ cogo bɛɛ la a ka sabali a ka na a balimakɛ ka plateau kan sini n'o ye 12 min la k'a ka na a ka plateau kan n delila ka message bila ma siɲɛ kelen a ye n ka message lamɛn yɛrɛ mais a ma jaabi di yan mais sini kɔni n'ala sɔnna ma n b'a jigin a bɛ na n ka plateau kan sini Jɛnɛ Sogodogo donc o la an bɛ video tigɛ yan nɔ a kana janya quoi an ye video min kɛ bi an ye bonya caman sɔrɔ a kɔnɔ an ye ladilikan caman sɔrɔ a kɔnɔ an b'an ka cɛkɔrɔba fo papa Buyaka cɛkɔrɔba min bɛ yen n'a tɛ décourager ani denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn na don o don o de kosɔn n b'a fɔ n ko cɛkɔrɔba ɲuman a ka ɲi denmisɛnninw cɛla donc cɛkɔrɔba in bɛ ka courage di bɛɛ ma cɛkɔrɔba in Buyaka bɛɛ kan ka misaliya ta Buyaka fɛ ani Arasa yɛrɛ fɛ Dani o Jɛnɛ Sogodogo Dezone Camu Segu Sago ninnu bɛɛ kan ka kɛ misaliya ye ka misaliya ta Arasibasi fɛ n'o kɛra an bɛɛ bɛ lafiya inshallah donc an bɛ Buyaka fo Amérique ani an ka artiste tɔ an bɛ maliyɛn bɛɛ fo kɛlɛ tɛ ne ni maa si cɛ ni maa si tɛ kɛlɛ non si tɛ maa la bilen wallahi si tɛ maa la si tɛ maa si la donc anw ye ji de tigɛ ka na yan nɔ an tɛna sigi k'an bɛ baga maa si ma tunkarankew n'an ma bɛn a tɛ se ka jamana tɛ ɲɛ o wallahi tunkarankew Mali tunkarankew na ni sadi kɛlɛ jugu de bɛ bɔ i ni mɔgɔ cɛ a ka jamana kɔnɔ mais n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ tunga fɛ o kɛlɛ bɛ ban ye de pewu wallahi i ni adamaden mana kɛlɛ i ka jamana kɔnɔ cogo cogo n'a taara ɲɔgɔn sɔrɔ wali jamana kan a bɛ ɲɔgɔn minɛ hali ala kama ko tɛ ala yɛrɛ de y'o kɛ mais n'a fɔra ko anw tunkarankew n'anw ma bɛn jamana bɛ jɔ cogo di n'anw ma bɛn jamana tɛ jɔ e ni ala cɛ n'a fɔra anw bɛ kɛlɛ la yan an k'o bɛɛ maloya ta ka taa o suru maliyɛnw ka Mali kɔnɔ ye ne bɛ ka n ka mɔgɔ nin balo e bɛ k'i ka mɔgɔ nin balo
e ka o tigi neni ni fana ka nin neni a laban a bɛ kɛ guerre civile ye donc nafa foyi tɛ tunkarankew ka kɛlɛ la ni mali jayɔrɔ ko mali ka ja fɔlɔ bɛ bɔ tunkarankew de yɔrɔ ni tunkarankew bɛnna mali jara ni tunkarankew ma bɛn mali ma ja sabu n'i ye mali du ta k'a lajɛ 99% balo de bɛ bɔ kɔkan na 99% balo bɛɛ bɛ bɔ kɔkan na ni i fa tɛ yen i terikɛ dɔ ka mɔgɔ bɛ yen donc an kan ka jateminɛ kɛ nin bɛɛ la anw tunkarankew ni kɛlɛ in bɛ réseau sosiyo ka kɛlɛ de don n'o tɛ a tɛ mali kɔnɔ a ma kɛ ala faranga ya anw bɛ ka réseau sɔrɔ k'a labɔ cogoya min na n'a sɔrɔ ko malamɔgɔw bɛ ka réseau sɔrɔ ka ten yama dɔ taara dɔ ka du ci ni mun bɛ ka kɛ yama dɔ taara dɔ ka du ci donc ne sirannen don nin bɛɛ de la mali bɛna réseau sɔrɔ ka wasa don jumɛn maa t'o dɔn européens filɛ ka réseau sosiyo d'an ma ka connexion nɔgɔma d'an ma cogoya min na n'a a y'a sɔrɔ ko mali tun b'a sɔrɔ ten walahi yama dɔ taara dɔ ka du ci mais komi ni kɛlɛ ninnu i bɛ malimɔgɔw ɲininka u b'a fɔ an t'a video lajɛ parce que u tɛ se k'a lajɛ a forfait tɛ yen don min na ni nɔgɔya nana kɛ k'a sɔrɔ ni kɛlɛ bɛ sen na a fɔ dɔ tɛ taa dɔ ka du ci walahi dɔ bɛ taa dɔ ka du ci donc ka bɔ o yɔrɔ la an ka nin clôture 2000 yanni ni san yɛrɛ ka se kilancɛ ma an ka nin clôture fanga ka di jeunes ma an ka fanga mara ko cɛkɔrɔbaw kana na a bɛ bɛɛ da kɔnɔ k'an ka nin cɛkɔrɔba ninnu furan ka bɔ yen a fɔ cɛkɔrɔba ninnu ma fisa ni anw jeunesse ye cɛkɔrɔba ninnu ka fisa n'anw ye o parce que olu b'a dɔn u kan ka mun kɛ u b'a dɔn u kan ka taa yɔrɔ min na anw ma bɛn jeunesse bɛ se ka na cogo di ni anw ma bɛn cɛkɔrɔba ninnu bɛ to yen dɛ wa u b'u si kɛ k'an mara ten nɔ donc denmisɛnninw de kan ka bɛn an ka baara kɛ yanni 2023 cɛ donc n'an ko cɛkɔrɔbaw ka bɔ yen denmisɛnninw bɛ nin dɛ a ye cɛkɔrɔbaw to u ka baara kɛ n'an ma bɛn an ka cɛkɔrɔbaw to u k'u ka baara kɛ u k'u sago ka na donc o de tun b'an bolo sini ko jɛnɛ ka yɛlɛ tan fana ka plateau sanfɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ lamini jama bɛɛ lajɛlen fo k'aw fo ka waleɲuman dɔn aw bɛɛ ni baraji mɔgɔ donna ligne kɔnɔ nin waati min kan filɛ mɔgɔ 111 min bɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ne bɛ kuma min kɛ n b'a ɲini aw fɛ aw k'a ta ni hakili Cédère maa bɛɛ Cédère Sembadisa maa bɛɛ ne tɛ nafigi ye walahi n tɛ nafigi ye kaba ala kan ta ma nafigiya kɛ wa n ti don nafigiya la aw bɛɛ y'a ye ni Sirile Jɛnɛfu ka ko passera cogoya min na ne bɔra ka kuma fɛn fɛn fɔ wo t'a la a tɛ se ka wo b'a la k'a fɔ ko n bɔra ka wayiba n ma bɔ ka wayiba dɛ a ye fɛn dɔ de kɛ n bɔra k'o de ɲɛfɔ mɔgɔw ye a ye fɛn dɔ de kɛ n bɔra k'o de ɲɛfɔ mɔgɔw ye ale dɔgɔnin jugujugu de ye ne ye a nana sigi a ye ne kɔrɔmatigɛ a bɛ fɛn bɛɛ fɔ ne ma donc ne ma perese o ne n'a bilala ɲɔgɔn na cogoya min na ne y'o de ɲɛfɔ mɔgɔw ye n ma bɔ n'a lebu ye n ma bɔ n'a foyi ye ne kun ye mɔgɔ dɔ ye a ye nafigɛ minnu kɛ ne fɛ ne kun bɛ karisa man ɲi cogo dɔ na a donna ta bɔra ta mais ne ma k'o mɔgɔ ye a ma ne sɔrɔ n'o yɔrɔ ye ne tɛ sɔrɔ n'o ye mɔgɔ bɛ message bila ne kun privé la a bila i kun na dɛ ne tɛ sɔrɔ n'o yɔrɔ ye dɛ ni ne y'i ka kuma lamɛn ne bɛ hakili jagabɔ de n'i bɛ fɛ ka na ni côté min ye n b'a dɔn ala fana y'o dɔnniya di yan ni ala ka jɛ donc k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn aw ni a denkɛ bɛ ɲɔgɔn bolo aw bɛɛ den de ye ne ye aw ni aw denkɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mais sini ni musow sera ka ca an ka ligne kan ka di Jɛnɛ Sogodogo bɛ na n'ala ka jɛ sini Jɛnɛ Sogodogo bɛ na inshallah salamu alaikum 12 min na Sidiki Fofana ka bɔ Dunandugu Kɛnɛkun Kulukoro région na wassalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu aw bɛɛ ni ci aw bɛɛ ni baraji n b'aw bɛɛ lajɛlen fo